হ্যালো খুলুমখা সারেকাহাম অনেক দিন পর তিনি ফেসবুক লাইভ অফ হাই সপাইকা অনেক দিন মানে অনেক দিন নংখা বালখা ফেসবুক নর্মালি লাইভ রক খালাया তিনি তেরেক তেরেক খেতে করংলাইনাय খা খালাयो সো মেবি সাউন্ড অনেক তিনি সাউন্ড যদি ক্লিয়ার অংখে যারা লাইভ করংবাयनाय তেরেক তেরেক নরক সাউন্ড চেক খালাयो কক সালাयनाय তিনি অনেক দিন পর অ্যাকচুয়ালি প্রায় 2-3 মাস তো অংকলা 1 মান্থ হাই অংখানা মেবি লাইভ রক অফ হাইজিকা সো যারা করংনাय তেরেক তেরেকে সাউন্ড ক্লিয়ার অংখে সাবাইদি তাই তিনি তো এপ্রিল মান্থনি ফার্স্ট এপ্রিল সাবা সাবা এপ্রিল ফুল অংখা আবো কমেন্ট খালাयना তাপংদি হাইনো অনেক দিন পর তিনি লাইভ অফ হাই সপাইকা নরকবাই জাস্ট নর্মাল কক সালাयनानि बागै साबा साबा लाइव अफ हाइखा करंखा प्लिज कमेंट खालायमानो बाहाय तंबाय नारक काहाम करंते तंग जों जास्ट दिनै किसा नर्माली कक सालायनो बागै लाइव अफ हाइखा अनेक दिननि पर साउंड क्लियर दा आसमान देबरमा ए दारा काहामनो तंगो ओके आसमान आं काहामनो आवात ताबसा जराते त काहामनो तो नरकनि हामजाक माताय नरकनि आशीर्वाद तो काहामनो तंगजाव सो तिनि तो फार्स्ट एप्रिल सो साबा साबा एप्रिल फुल अंखा তাই সাবা সাবা এপ্রিল ফুলস নামখা আবো কিসা কমেন্ট খাইদে বিকজ ফার্স্ট এপ্রিল তো গোबां বড় এপ্রিল ফুলস নামো ইভেন এপ্রিল ফুল বো অংলাयो সো আবো শেয়ার খাইমানো তিনি সাবা সাবা এপ্রিল ফুল অংখা তাই সাবা সাবা এপ্রিল ফুলস নাম জাখা বিষ্ণু দেববর্মা কাহামনো নংখা আং কাহামনো তাখু বিষ্ণু নং বাহাই তং সারি তো অনেক দিন পর তিনি ফেসবুক লাইভ অফ হাই সপাইখা নর্ম কিসা জরা মানখা এতদিন তো জরা মাইয়া হই তো মানে তিনি অংখা এপ্রিল নি ফার্স্ট মান্থ সাউন্ড ক্লিয়ার রবীন্দ্র দেববর্মা থ্যাংক ইউ সাউন্ড ক্লিয়ার নি মানে কমেন্ট খালাই মানে বাগৈ সো বাহাই তংবাই নরক চৈত্র মাস থাংনা নাই তঙ্গো বাংলা বিনি পরেকে নিনে হাংরাই রক এবা সরি বুইসু রক চানালি ফাইনাই সো বুইসুরক সাবা সাবা বাহাই প্ল্যানিং তাই তিনি হাই এপ্রিল মান্থনি ফার্স্ট এপ্রিল খরক বুসক এপ্রিল ফুল অংখা কমেন্ট খাইদি ই দ্বারা কাহাম করং নংলে কাহাম করং দা আং কাহাম ন তাবসে জরাতে কাহাম তংইন নরকবাই লাইভ অফ হাই কক সাই তং অনেক দিননি পর তিনি ফেসবুক লাইভ অফ হাই সবাইকা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ফার্স্ট অফ অল কোন কেনি দেববর্মা সারি কাহাম দ্বারা নংবদে ফুল অংখা আং অলরেডি ফুঙাই সিসরিন ফুল অংই পাইজাক অলরেডি আবো শেয়ার খালাयानो अक्षय त्रिपुरा गाम से द्वारा नंगले बरायतং आं गाम खुरुंसे नों बरायतং सादि नों गाम हलाय आंबो गामनो नर्माली आनी ओ पेज जरा फलो खालायनाय फार्स्ट अफ अल शैलेन कलाय आं नायतंगो ओकले दा शैलेन नंबर निसमि नायतं बिनि परेखे अदिति त्रिपुरा इ गाम से द्वारा नंगले गाम देतं सिनि बुखुक अदिति अंखा आसाम स्टेट नि सो हाइलाकान्दी डिस्ट्रिक्ट आसाम नि बिलं खालायो सिनि अदिति त्रिपुरा सो बुखुक अदिति ननो अनेक हामबाय नों आसाम नि सिमि लाइभ नायतंगनि बागै निनी केस तंग दारा पॉलिटिक्स इशू न तुयई ओके सादि तामो तंग नो प्रॉब्लम साइमानो अक्षय त्रिपुरा आंबो गामनो दारा ओके सो साबा साबा एप्रिल फुल अंखा साइमानो ताई साबो एप्रिल फुल बुइनो स्नामखा आबो साइमानो आंले चैत्र मासनि टेंशनो तंगो मनाय ओके अमृत कलाय काहामनो तंगो ओके अमृत दास फैलेनखे चैत्र मासनि बागै ऑब्वियसली चैत्र मास यानी कि मान ईयर क्लोजली मान्थ ओ मान्थ सब बुइनि थानि रां मानथाय मास सुगो दखान बाकी सामानि मास सुनाय যত কিছু মিন্স ও মান তো যত কিছু ক্লিয়ার মা খালাयो আবনি বাগৈ চৈত্র মাস বেলেন টেনশন নি মান্থ স্পেশালি যারা ফ্যামিলি তংনাই বরনি তো তাই বসে টেনশন নি মান সো সুপর্ণাবো লাইভ নাই তং না মেবি আনো সো সাবা সাবা এপ্রিল ফুল অংখা তিনি যেহেতু ফার্স্ট এপ্রিল তাই সাবা সাবা এপ্রিল ফুল স্নামখা কমেন্ট খালাই মানো কেনি দেববর্মা সাকা দ্বারা মাইচা তামসাকা মাইচা গই আকাই কম কম খে লাইভ ফাইজাক দি ডাকতি দ্বারা নিনি লাইভ
फायबायदि ब 3-2 कोटी सिंबाय पुरा शेयर खालायनाय तामा साका आं बुजि मोनले अच्छा आं ताइसा फरि दङ केनि साका दारा माइ जागय अखिक akoi kom khe live फाइजाक दी अच्छा तामा जानि साका पैसे थां निनि आबो परि माले कबां सुयु खानु सुभाष त्रिपुरा दारा निनि पारा बुरलाय आनि पारा बिलोनिया साउथ त्रिपुरा गो ताखु सुभाष तो बिनि पारा के अमृत कलाय सार नों ग्रुप दे खलायखा नरनो व्हाट्सएप ग्रुप खलायना हनै सामानि आं सडनली ताबुकसा जराति टाइम मायाव इतंखा एक्सट्रा सरी आं अफिसनि सामुंनि बागै आबरनि बाय अनेक टाइम मायानि बागै आं ताबुकसा जराति ग्रुप स्नामियाव इतंखा बाट कयेक दिननि बिसय ग्रुप स्नामनाय आपनां एनाउंसमेन्ट बो खलायरनाय ओके आनि फेसबुक न नरक अपडेट मानि पाइने बिनि परेखे गोबांमा कमेन्ट परि दङ जति कमेन्ट लाइ थांके बखा हम यता वानसुक दे बिनि परेखे बेन्द्र तिप्रासा आं ननो एप्रिल फुल खाइमा से दारा केस दङ हिनमानि अच्छा एप्रिल फुल खलायना नायो ओके गुड ट्राई बिनि परेखे बो देबरमा एप्रिल फुल के बनो खाइमेया दारा तिनि तामनि हिंके एडवांस नो स्टेटस रिजाक के बो थকক मानगला खिनै ओके बेलायना काहाम तारपरे इंद्र देबरमा काहाम नो ओके इंद्र नं मेबे नं डिउटी क्लोज खलाय नगो फायखाना शामपिलि देबरमा आंले बुइनले थकय मालिया आं से बयबाय थकक जाक्सियो ओके शामपिलि बाहाय के एप्रिल फुल खलाय जाखा ओ किसे शेयर खलाय दि सुंबाय सुंबो खानाना मुसु नं बाहाय के एप्रिल फुल खलाय जाखा सो शाहिन डीके हेलो शाहिन सुनील देबरमा बसे मुनि तंखा बो आनसे लाइव भिडिओ आनो एप्रिल फुल खलायना नाय दङ बो तारपरे के सिनि केनी देबरमा इट्स ओके दारा ओके केनी नो प्रॉब्लम नुंगो माइन्ड ता खलाय दि बिनि परेखे विश्व देबरमा तामतै कक दालनायनि बुझि मालिया विष्णु देबरमा ताम कक साखा एमने जों नॉर्मली डेली न दो ताखौ कायसा सीरियस टॉपिक रना तै जों कक सागो नॉर्मली लाइफ रगो ड्रग्स रिलेटेड चलाबाय बुरै खारि थांमानी सोसाइटी रिलेटेड चल ना आज थोड़ा सा अलग सा लाइफ करते हैं ना क्योंकि पॉलिटिकल इश्यू अपनी बातें तो सिनी लाइफ तो है दबा लाइक सिनी एंटरटेनमेंट वो तोंग ना ना लाइफ हो सो थोड़ा सा अलग करते हैं आज लाइफ जिसमें हम लोग कौन कौन किसको अप्रैल फुल बनाया इस बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि आज 1 अप्रैल है अपना साना बिकॉज लाइफ अलवेज नो सीरियस मैटर तंगनाय न अब दो सुख दुख कष्ट तंगनाय न बट आबनो कारिबो आबने एक्स्ट्रा लाइफ बो तंग आबखा निजिनि लाइफ न हैप्पी खे तंगदि निनि बखाव जेसे फनो कष्ट तंगदि बट निनि फेस कायसा जति स्माइल तंखे निनि फैमिली नि बरक इवन नों निजे फनो आब दुख कष्ट रंगनालाय 1% नि बाय फनो पगय थांगो सांग साइमिया आं बुसु जराते नरना हैप्पीनेस रिमान नरक बाय लाइव भिडिओ फायका नरा आसे गोबां मां बाय करंगो फ्रीली नरक आं बाय कक सागो आं खूब प्राउड फील खायो बिकॉज नरक आसक सपोर्ट खालाय तंगो लगे रही तंगो सो आं ट्राई खालाय तंगो नरकनि बाय काहाम खेनो तंगनानि नरकनि हामजांमा बाहाय सपोर्ट माने तंगनानि बागै सो फायका गोबां मा एलक्स इट इज हरिदय मे बी बिनिमुं बो साका दारा गामदे आं गाम करंनो नों गाम करंदे सादि हामराज देबरमा आनि बागै खे बेलाय बेड लाक हाइफानो आं बखा कष्ट रक नांगिया ओके तामनि आसु बेड लाइक अंखा ताखोक प्रिया मुरासिंग आनबो एप्रिल फुल खाइखा दारा आनि लगे रक ओके प्रिया कैन यू शेयर मी नोंकि शेयर खालाय मानाय सोंबाय नों बाहायके एप्रिल फुल अंखा जुदि शेयर खालायना बुजुके दारा नों आनि कमेन्ट न तानि नाया ओले कमेन्ट नाय खाबले एक्चुअली तामंग नरक जति ताबुक जत एक लगे कमेन्ट खालायके कमेन्ट जत नित तलागो क्लाय थांगो सो एकटा कमेन्ट परै थांना नांगो कारण आसे गोबां कमेन्ट फायोब्ले सो अब ट्राई खालाय दं ओके शामपिलि देबरमा साका बाहायके एप्रिल फुल अंखा शामपिलि सिनि बुखु बिनि एप्रिल फुल अंमानि खानानि आनो कल खाय सावानि दल बाइक एक्सिडेंट अंगो हिनै हिनके आं फर्स्ट टाइम बुझि मालिया अलखे जलियै से कुटुमारि सियो तांगे हिनके जेसक थकाय फानो आबो हायके किरिमा सिंसा कक साथानि थकाया हिनके कुतुक से मारिसे यस पॉइंट दो एप्रिल फुल खलाय मानो बट कैसे फानी टॉपिक न तुयोय का आसक माने बाइक एक्सीडेंट होय थांका बानिनि नगो ब्रक थै थांका अब सीरियस मैटर रन तुय जति जों एप्रिल फुल खलाया हांके न बेस्ट बिकॉज आं नुखा
ও এপ্রিল ফুলনি জরাগো নং কমেডি টাইপনি কিছু একটা ম্যাটার না তুই নং এপ্রিল ফুল খাই মানে বাট আসলে সিরিয়াস ইস্যু রংনো তুই যদি এপ্রিল ফুল নামিয়াকে বেলাইনে চাও আনি মতে তা বানি পার্সোনাল ওপিনিয়ন নরগবো আর নরনি ওপিনিয়ন শেয়ার খাই মানো ট্রাক গাড়ি বাই হিনই ইয়াথেক বাই থাঙ্কা হিনই হিনকে বা কিরি থাঙ্কা অবভিয়াসলি সাম্পিলি আবার তো কিরি থাই কক ন ইভেন আং নিজে ফানো আনি যদি কোনো দল যদি থাকে আং এক্সিডেন্ট নই থাঙ্কা বা আনে এপ্রিল ফুলস নামনাनै নাই দङ বাট দিস ইজ নট গুড আং আপনার সাপোর্ট খালাইয়া বিকজ তারমানে হিंखा नों आसक सिरियास मैटर रावना तुई नों आबो हाइके एप्रिल फुल खालायमा जाया एप्रिल फुल खालायदि बाट नों आबो फानी मैटर रावना तुई कायसा फानी टपिक रावना तुई नों एप्रिल फुल खालाय माने बाट कायसा दल थुई थांका गाड़ी एक्सिडेंट नङै थांका नोंनि तारपरे खरकसा स्लाब বা আছে কোনো কারণে মানে টোটালি অংখা সিরিয়াস ম্যাটার রাখনো তুই এপ্রিল ফুলস নামি হাইকে বেস্ট বিকজ আবুনি থেকে তা মং যিনি কাছে মেন্টালিটি প্রেশার ক্লাই থাঙ্গো সো মেন্টালিটি প্রেশার ক্লাই মানে পরে আবার অনেক কিন্তু ব্যাড এফেক্ট হবো সো ইয়েস নো ডাউট এপ্রিল ফুল খালাই দি মজাক খালাই দি যত কিছু খালাই দি বাট কাছে লিমিটেশন দङ কাছে লিমিট দङ লিমিটে দङই নों যে কোনো নों মজাক খালাই মানো ববাই নों চেংরা থङै মানো इवन बबे नों फानी मुवमेंट खालामनो नो प्रॉब्लम बाट कैसा लिमिटेशन दङ लिमिट क्रस खालायके जत सब प्रॉब्लम शुरू होई थाङो ता जे जमातिया सागा बाहाय दं नोंलाय काहाम दे दं यस जे जमातिया आं काहामनो नों काहाम दे बिपन देबरमा तिनि सारेगो यंगला रमना हिनुई आनि दल खरकसा नखर मानि खेतगो आंबो टर्च तलाङै थांमाले केबसे कुरै खेतो थांगै फन खालायमानिले मुइसे सङै तंफो दिनाबा बेस्ट एप्रिल फुल Wngkha माने दिनाबा ताखो बिपन देबरमा दिनाबा बेस्ट एप्रिल फुल नों साइमिया देबा तिनि वाति नाबार करे नों बरखे यंगला रमनानि बागै थांना नाय Wngkha दिनाबा बेस्ट एप्रिल फुल Wngkha एकदम बिनि परे इंद्र देबरमा साका फुल रक खलायलाया खलाय चालाय लायानो चाबला फुल रक खलाय यस इंद्रजित नोंबो खलाय जाखना एप्रिल फुल सिने बुखो सुपर्णा देबरमा साका निनि तामो नि मोटिवेशन कग्रं जस्ट लाभ इट हामबाय मैडम जी हामबाय बिनि परे के खुमतिया देबरमा साका आनके बो खायनाय क्रय तांगैले एप्रिल फुल आंबो मुइतुसे माया तिनी ओके दैट मीन्स नो अनेक बार होंगे थांका तिनी अप्रैल फुल सोच के देखो तुम बहुत बार अप्रैल फुल हो गए हो शायद इसलिए बिकॉज तुमको आज का डेट भी मालूम नहीं दैट मीन्स तुम अनेक बार बहुत सारे बार अप्रैल फुल बन गए हो सोच लो ठीक से जॉन काइपेंग हैप्पी अप्रैल फुल द्वारा ताई सालब्रुमन काहाम करंखे तंगदि जतन नरनि आशीर्वाद जतन नरनि हामजांमा बिकॉज नरनि सपोर्ट नरनि हामजांमा ताई नरनि लगेरुमानि बायनो आं ट्राई खालायो काहाम करंखेनो तंनानै ताई नरनि सरिमुंनि बायबो आंबो काहाम करंखेनो ताबुकसा जराति तंग जागोन आं सिमी काहाम तंखे होंगे दो नरबो काहाम मा तंनाय बिकॉज एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है सो दोनों हाथ भी चाहिए सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ आं कुनो फानैया आं जस्ट नरकनि हायनो नॉर्मल ब्रक नरक आना तिनी आसो सपोर्ट खालायै तिनी ओ जागाव तिसाय तुबुखानो ओ जागाव जे आना जे जागाव नरक ताबानो नुई तो ओ जागाव ओनली फॉर नरकनि बागै क्रेडिट गोस टू जत आनी सपोर्ट आनी सपोर्टार आनी जरा हामजांनाय आनी लुको रकना बिकॉज नरक करै जों कुनो फाना करै इवन सिनि बुखुक सुपर्णा बबो ताबो खरकसा गुड एंकर बबो ताबो मीडिया लाइन सामुं ताङै दङ एंकरिंग खालाय दङ कायसे जर्नलिस्ट कायसे टीवी चैनल बबो सेम नो बो काहाम खालायनानै जतनो ट्राई खालाय दङ इवन आं फानो बाट जों सपोर्ट खालायनानै नांनाय कारण जत बरक फार्स्ट खालायै बहंनि आमानि बहंनि नखरै केबो सोरङै फाया बाट आबनो नरनि सपोर्ट नरनि हामजांमा जति बिनि इवन आनी फानो आनी कोनो चाया तंखे नरक जानो अनेक समय कारेक्शन खालाय रहो आनी कोनो बुल होय तंखे नरक आनो कमेंट खालाय रहो जे दारा निनि ओ सुइ माने आबो बुल हों खाबो ठीक खालाय दि जो नरक आनो कारेक्शन खालाय रहो आं अनेक प्राउड फील खालायो बिकॉज नरकनि सपोर्ट नरनि हामजांमानि बागै सो ताइबो कमेंट गोबांमा फायका आरो जति कमेंट परे आंखे नरक जलै जांनाय सां ट्राई खालायनाय कमेंट परेनायनि बागै ताइ किसा कमेंट खालाय दङ कटिया त्रिपुरा हाय हेलो हेलो
Indrajit Debarma mai chakha de boss yes boss mai chakha chini bukhuk Suparna Saka how you doing tini Sabono April Fools namkha okay Suparna ang share khlainai norokni khnagana ang share khlainai bini pore ke Polon Tripura Bahai Tong dara ang kahamno nung Bahai Tong sadi bini pore ke Lisa Debarma kaham de tong dara ang kahamno bukhuk Lisa Koshin Ram hello sir hello Kuchung Tripura rok joto thuibai thuk nang nangya koka Wngkha unnecessary Khasrang John how are you I'm fine nung Bahai Tong boss binipara moni Minati Rupini kaham de tong brother yes Minati bukho kaham nung Bahai Tong Orpon Tripura oi dara nung mai chakade ang ta tabu mai chai mi kho because norok bai live kok sai tongo so sampli Debarma nung ke tamo unnecessary kokaba binipara ke Robindra Debarma Saka Mr. Sujit please next time you will be talk about SSC teacher matter in present scenario okay Robindra sir I will try Robindra sir I will try obviously because narokni support and narokni topic choose khlaimani bisingtin ang try khlaine kok sanani bagai jehetu sir Robindra nung jehetu saka next time SSC ni matter na tui kok sanani sure ang abno kaisa imu khlaigana tamite data collection khlaigana data collection khlaimani pore ang abno discuss khlaina no doubt Ishika kahamda ang kahamno Ishika nung kahamda Indrajit biango nasigi comment porile foreign side tamotong actually ani mobile live soli dongo computer ang imu porio comment porio do karon o live soli pro nora emon babe comment khlayo norani comment porimia oi thango so that's why ang computer o side khani computer tongo so computer comment porio mobile ke live khlayo bini pore ke Khasrang John da John topic abono jini kono special chung daily to chung serious topic no tui kok sao but chung tini kono serious topic no tui kok salaya chung just tini jehote April mas ni first day April so sabo April Fool Wngkha tai bahai ke April Fool Wngkha tai Sabono noro April Fools namkha abono tui just kisa discuss khlai because भाई लाइफ में भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना और कितना पॉलिटिकल प्रेशर फैमिली प्रेशर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑफिस का प्रेशर कितना प्रेशर झेलोगे थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना सो अजय रूपिनी दारा फेसबुक लाइव नुखे बेलाइखिनो बखा तंथगो बुइले बाहाय अंजाक बाय साइमिया अजय रूपिनी बेलाइखिनो हामबाय नाने फेसबुक लाइव नाय एटलिस्ट निनि बखातां तंथगरिग मानो ननो खरकसातां हैप्पी खलाय मानो सो आनि नों खरकसान खलाय मानखे नां अनेक खुशी देवेश रूपिनी व्हाट द टॉपिक अबाउट टुडे देवेश रूपिनी तिनी टॉपिक अंखा जस्ट नों खरक बसुनो एप्रिल फुल खलायखा तै नों कयबार एप्रिल फुल अंखा आबुनो सेवियर यस बॉस हेलो सेवियर नों अनेक जन एप्रिल फुल खलायखाना मेबी नों आनोबो ट्राई खलायखाना एप्रिल फुल खलायनानै बाट नों सक्सेसफुल अंलिया पार्थ देबरमा दारा नो नुखे अनेक तंथगो हामबाय आंबो नो नुखे अनेक तंथगो बिकॉज निनि कमेंट बायना आनि खास रांगरिगो बिनि परेखे प्रबीर देबरमा हेलो सुजित बाहाय तंग काहामनो ताखो नों बाहाय तंग बिनि परे यालक देबरमा हाय सुजित हाउ आर यू आई एम फाइन एंड यू बिनि परे जे देबरमा से एक्चुअली दारा नों बाय मालायखे कक्साना मुचुंगो बाट लासियो अच्छा जी देबरमा लासिना कुनु कुरै किरिना कुनु कुरै गोबांमा बरक सावो आं बाय मालायखे कक्साना मुचुगो इभेन लिक चमनि रगो डिमसागर रगो नुगो बाट बरक कक्साया लासि जागै दे नातामनि बाय लासिना कुनु कक कुरै बिकॉज नाइदि आंबो खरकसा बरक नोंबो खरकसा बरक डिफरेंट आसो न जों कैमरा बसकाओ कक्सागो नर कैमरानि बायरेओ कक्साओ बाट जारा कैमरानि उक्लोगो तंगनाय बरक निसे जत निसे इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज जारा कैमरागो कक्सानाय कैमरा फेसिंग जारा खलायनाय बरक निसे इम्पोर्टेंट जारा कैमरानि उक्लोगो तंगनाय बिकॉज कैमरानि उक्लोगो जारा तंगनाय बरक जुति सपोर्ट खलाया हंके कैमरानि बसकाओ तंगै जारा कक्सानाय बरक कुनुया
kaisa nok bahai ke strong ong bini foundation se kri hinke o nok kuno din bo strong ong ya hinke kaisa nukhung nung tangkha 5 tala building tangkha okay but nini building se thik kre sorry foundation se thik kre nini nukhung thik kre kenu 5 tala building tangoi tiles thapagai wati phaika wati klaina nini foundation thik kre ko o building ni kuno importance kre apni bagai chung camera go chung saphano se কিন্তু তামিতে নিনি নরক যে ক্যামেরানি উকুলগো তংনাই নরকনি সাপোর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ নরকনি সাপোর্ট সনো ইনক্রিজ খাইও সনো কাইসা এনার্জিটি তুই ফাইও সিনি বখাগো সো নরকনি সাপোর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো যতন তিনি যারা ত্রিপুরা মিডিয়াও সামংতানি তংনাই যারা অ্যাঙ্কার তংনাই যতন সাপোর্ট খাইদি আবানি রিকোয়েস্ট তংনাই সো Sebiar to kawama saka acha orpan Tripura saka dara ang pararogo phaya deba dara nung pararogo asuk thangjaga tabo o je jomate ang ani basino April Fool snamkha okay bahai ke snamkha koron Tripura hambai dara okay koron hambai sajra debma khulumkha sajra Sebiar kolai Sir, nung asuk singer rockni interview nakha. Tungsale recamung serungui khana, tungsasuk recabai khana rele boss. Sebiar nung tini April masni first day nung ani khukti recamung khana nane musugo, nini o wisbang complete khlaina do recabano do. To Mohesh Borok, dara nung chala naithok, nungbo chala naithok, ang simiya nungbo naithok no, because nung naithok mani bagai nung ano naithok khlai dungo bakhase important nini bakha jati naithok hunke o makhang puno important ya makhangni naithok koidin bakhani naithok sara din makhangni naithok ba foundation phuli phano naithoi mano kintu o bakhani naithok no nung foundation bai phuli kunong ya abuni bagai makhangni naithok koidin bakhani naithok se sara din so Atul Deborma dara kaham de ang kahamno Rupali Tiprajok Masano fano April Fool Khaimalia Lachima Singsa Uff Dukha Rupali Deves Rupini have you full today who have full you Deves Rupini angapa paithago share khlainai tarpore Bibas Deborma Angle Cox Hanai Dara okay Sadi Bibas no problem zero jaga malai Cox Sadi please Cox Sadi Narona jotone request khlainai je jaga phono malai Cox Sadi because sung jotono borok sung baijati sung Cox halai lai angke bahake sung sinimung mannai sin laini bo nango example tabo Sebiar koloite Supurna jondi tabo Supurna khwaini Sujit Tripura Biloniani Sebiar kolai takar jolani sung just Facebook to shimi shinilai tongka but sung joti malai laya kok salaya hunke কোনো কারণে যদি তিনি সেবিয়ার বিলোনিয়া থাঙে কাসাগৈ থাংকে bo ana sisi sini angke bani thani bahike help sannai angbne help khlai manglak same Supurna কোনো কারণে বিলোনিয়া থাই কাসাগৈ থাংকা আং bahike Supurna na help khlainai just Facebook friend atikhe ongya abagani sininani nango malainani nango kok salainani nango because sini like kok salaike se bonding ongke se sung je jaga phana thangke sung kaisa family member haike sung tonglai mano saba it's a request for all of you joton hamjak di because give respect take respect and hamjangma rekhese hamjangma mannai ar borom rekhese borom manai maybe Shabnam ba na live nai tongona Shabnam nung tini April Fool de ongka comment khlaina tapok di Omit Tripura hello dara nung kaham doi tong ang kahamno bini pore Subhas Tripura dara anole khainai kore okay Apon Tripura akon dam akas dara nung kaham de tong ano kisa sadi okay ano sadi ko okay akas ang kahamno tongo nini SMS reply rekha bini pore ke kabama SMS phai tongo Rakesh Deborma nung tabok tarpore hello boro nung belai kaham nung belai kok kurung ble vector Deborma hello boro nung belai kok kurung actually kok kurung ni kuno kogya kok to sung jotono rongo haide kok kurei himke bahai ongnai matara buku kacha rekha yak rekha tangai sanani bukhuk rekha kok sagai sanani bokrok rekha wan sungnani
mokol rikha kaham hamyano nai wansungani so bukhuk jehutu kok sanani tal asidi mokol jehutu kaham hamyano nainani so mokol bai nainani tal asidi bokrok jehutu kaham hamyano wansungna bagai rikha o bokroko wansungani ta kiridi yak jehutu tangai sana bagai rikha o yakno use khlaya karai ta tongdi so nono overall kaisa kaham kheno nini body structure nono snami rohorka so apni use khlai di abu nini thanise nung kaham deong na ham yong na totally nini upore so nung jodi chongkhe o borok hamya ango hamya borok bang kerengya example Sabono ani best friend joto sai mano social media ang thong joto phano Sabono mani joto se close and best friend even severe kolai tabuk supon nabo onek good so Sabono ani সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড কিন্তু Sabono নবা কাহাম খেনে শিও যে जों बाहायके tong बाहायके जों खलाय tong बाहायके जों सामुं खलाय tong सिनि उ सामुं अनेक टाप जों ओ जागा जारा सामुं ताङै tong जों अनेक होनजागो बयबाय तिनि एक्सेट्रा तिनि जेहेतु एप्रिल फुल बा आबो टपिक या सो आङो टपिकखौ थांलिया नर्माली ओ जागाना फोकस खालायनो कमेन्ट परिगोना बिनि परेखे सेबियार साका अनुप देबर्मा साका दारा आं निनि kokno आं belai kheno nangjakha hambai ani kok nangjangmani bagai सेबियार kolai hamjakma rokhe hamjakma maya mano nung jeti hamjakma riyakhe bahayke hamjakma mannai borom riyakhe borom bahayke mannai nung jeti respect riya hangke nung bahayke respect mannai mohesh tuk tagoide thuklungna bagai sorok bataiya tong rechapui khe ridi tai o singer sabo dara acha tuk taibo thuklubna bagai sorok bataiya tong o gan sabo rechap abo sebiar ki please kisa reply rei ridi abo sebiar saimana ani an knowledge kori abo kisa extremely sorry moni kok tini kebono thode ঠকাইখা tamani ঠকাই tongnani Robindra Deborma tamo khai tongsa dara Robindra ang tabon nung bay live kok sai tongo bini parekhe Debesh Rupini have you ever feel yourself Debesh Rupini maybe nung jete kok borok mankhe belaino sanai try khlai di kok borok sanani Sabono Deborma ang khorok sana April Fool Khaikha dol Sabono tai bahayke Khaikha kisha sai khana regora nisung khana busugo তারপরে সঞ্জু জমাতিয়া দ্বারা বাহাই tong ang kahamno সঞ্জু nung বাহাই tong অতুল দেববর্মা দ্বারা নিনি পারা বুড়া আনি পারা বিলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা ang প্রত্যেকটা লাইভ ভিডিও ফাইসাও আনি পারা বিলুনিয়া সাউথ ত্রিপুরা সেবিয়ার বুখুক চানা বাগিছে এই বুখুক কক সানা বাগিব বিনি পরেখে কুমার শবন দেববর্মা আচ্ছা বিনি কমেন্ট পড়ি না বিকজ বানি regular followers regular ani live nayo abake bini comment ang misre niya kumar shobon deborma saka burui naithokno hamjangnai bango acha burui naithokno hamjangnai bango jotoni selai burui sitrano tangai hamjangnai kori ong ata haini bagoi duniani jotoni selai burui sitra boro tong naitui rigadi kisa acha bo saka burui naithokno hamjangnai bango burui sitrano boyaso hamjagya bo hinke burui sitrano nung hamjangnai haida ebar ang sawano जों बाजार हातियाव थांखे तामं जों आपेल पाइदि कमला पाइदि जों पुइला बिनि स्काने कालार नायो आपेल कमला जेसे फानांथ जों मानै पाइके ओ मानै बुसुक जराति काहाम जों बिसिङाव तामो तं आबो जों नाया किन्तु सो जों ओ आपेल काहाम दे ओ थालिक काहाम दे जों स्काने सिमि नायो सो आबनो नायनो जों जास्ट खलायो जे ओ आपेल काहाम ओ थालिक काहाम दिस इज द रंग थिं आबो एकदम चाया नों आं सला नायथुगो हनै आं मोखाङाव फाउन्डेसन फुलुय आं सला नायथुगो फातारा नखरखा या सुजित त्रिपुरा तो बर काहाम बिकज बो सला नायथक दिस इज द रंग थॉट अब एकदम टोटली रंग थॉट अब है ता वान शुगदी जो देखता है वो होता नहीं जो होता है वो देखता नहीं बिकज नों बिनि बखा बसुक जराते नायथक अब सी इम्पोर्टेंट
बिकज बोखानि नायथं मोखांनि नायथं yang puilauno saka tini shabnam jesek phano buri naithok gongthok sebiar jesek phano buri naithok gongthok suporna jesek phano buri naithok gongthok kintu bini bokha busuk jarate kaham chung abo bujina nangnai chung bun naithok bane nung bun judgment khlairo mane kintu saya kintu naithokni bisingono naithok rokno bui belai no competition khlai jabo so that's why on naithok sak no proud feel ongoi bo chitra ongoi thango ani kongno bujina naikhana nung joti kaisa bazar hatio tabuk o jaga 5টা আপেল ওকে 1 2 3 4 5টা আপেল কাইনই আপেল অনেক কাহাম নাইথক হ্যাঁ তাই 3টা আপেল কিন্তু অনেক শীতরা বাট বিশিংও বরনে কোয়ালিটি কাহাম সো ও 2টা আপেল ন যে বরক ফানো ফাইতক ও 2টা আপেল ন বরক টাংনাই পইলা তামনি বাগৈ বিকজ আবার নাইথক সো ও আপেল ন বেশি টাংজাংমা বাগৈ কিন্তু ও বইনি ইয়াকনি ময়লা ভাইরাস এক্সেট্রা ও আপেল অটোমেটিকলি নষ্ট হই থানাই তাই যে ও 3টা আপেল তংনাই যেটা বিশিংনি কাহাম ফাতাতে হয়তোবা কাহামকে সোজা গিয়া আবার ওনা তো কেবল টাচ খাইলিয়াবলে তো আবার বিশিংতিব কাহাম ফাতাতিব কাহাম সাংতাম সানা নাইখা নরক বুঝি খানা মেবি সো HR ত্রিপুরা গাম করুংসে ওকে অজয় রূপিনী দারাবাই আংখে কক সানা মুচুঙ্গ ফানসে ককরক সালামিয়া দারানো চিনি কামিও ফাইমেয়া আংবো নিনি থানি ফাইমেয়া জরারক মাল্লিয়াবা শালসাসুক অজয় রূপিনী নিনি পারা যেহেতু তেলিয়াম রগ শালসাসুক নিনি নগ যদি তগলারক তংখে রাডি সুমখায়ানো আংবাই সেবিয়ার যদি শাবনাম সুপর্ণা সুংবাই জয়েন খাইনা মুসুকে খাইমানো বেক্টর দেবরমা নেগেটিভ খে ছায়া আং নো হামবাই তাখুক রবীন্দ্র দেবরমা কাহাম দে দ্বারা আং কাহাম নো Khaikha Tripuri Shaka. Hi bro, you are so talented, you are genius. Thank you. Bini pore Rakesh Deborma nung tamo ani ansariya nung tal tola gana de tongkho. Oh Rakesh Deborma ang tabuk tal tola gana Khaikha, ang tabuk nokbara shekha. Cornell Chomunio Khaikha, actually tal tola Khaikha. So Otul Deborma dara nung no doubt ang kaijak jagno koibar sanai live phaiyoi bo tultai ese sangkan nung kaijak jagde ang kaijak jagno ani khorongni serai tongo already ang saka ani live video robo khoroksa nursery o pori tongo tai khoroksa KG1 o pori tongo phungai khe borongni school ma rohoro ang tuition rogo ma rohoro so ang khub besto abage live rok phaimia Otul Deborma dara okay answer ka Khaikha Tripuri hello bro nini para bro lai ane para bilonia play khabai atama kha kubui brui wow nini mong hit ekdom hit Wngkha kha kubui brui that means nini bakha onek kubui wow mane ekdom super duper hit nini mong kha kubui brui dara nini khorang markheno khna thogo hambai ani khorang ni saifano nini mong belai kheno khna thogo because nini Kha kubui se burui wow nini bakha se kubui nung tatal kok sagui se maya that means nung tini ke bana April Fools namui se maya so Otul Deborma dara nung mini Akash Deborma dara kaham kok sairumani bagai belakhena hambai Lakshmi Deborma dara nini para boro uf onek bar saka Rakesh Deborma rechamnaini Gopal Deborma okay nung tabo buro tonglai Agartala Raj Arjun Tripura একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড খাইনা দে ওকে তামো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড খাইনানি প্লিজ ইনবক্স খাইদি ইনভাইট রখাং শিওর ফাইনাই বুঝতে আনে টাইম দংকে সেবিয়ার কলাই তুক তাগৈদে থুকলনা বাগৈ আমো মানগানাং ননি গোপাল দেববর্মা রাসাবা হামবাই সেবিয়ার নং রিপ্লাই রই রখা কারণ আনি আরো অলরেডি তাবো 40টা কমেন্ট ফাইজাগাং রিপ্লাই রুমিয়া হই দङ সো দারা আনি ফেসবুক পেজও পোস্ট রিমানো আং খুববা এক্সপ্লেন খাইমায়া আসুকে ইন্টারেস্ট নাংজাগো ও অরূপ দেববর্মা বু আনি ফেসবুকও পোস্ট খাইকে মারকে ইন্টারেস্ট নাংজাগো আনি কক থাইরনো তাকো করন বেলাকে হামবাই নো একদম সাপোর্ট খাইও আনো একদম ফার্স্ট টু লাস্ট বেলাকে না হামবাই নো সাপোর্ট খাইমানি বাগৈ অক্ষয় ত্রিপুরা গুড নাইট দ্বারা MB করি দিনে MB পাইখা রিচার্জ খাইনা দি 12টা বাজেকে তাইসা ফাইনো
নীলা পানি কাহামনো তঙ্গো ওকে সুনীল দেববর্মা কবাংমা কমেন্ট ফাইকা एक्चुअली যতনি কমেন্ট পরি মাইয়া ওই তংকা এক্সট্রিমলি সরি সুপর্ণা দেববর্মা কমেন্ট খালাইকা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম supporting thank you so much for supporting all fresh media তাই ব লুকুরক ওই বিয়াং কমাই থাঙ্গা নিনি কমেন্ট তামো সুপর্ণা নং কমেন্ট ডিলিট খাই দি নিনি কমেন্ট সে নুগলিয়ালে बिनि पारेखे दारानि फेसबुक ओ मनाय चाकती न मनाय चाकती और चामुंगनि सिंगार साबो ओ जों सका काहाम हामियानिता ओके नुंबो चला बिनंदन त्रिपुरा साका नुंबो चला नायथगले हामबाय अतुल देबबर्मा ani eating kokbrok show tongo kisa friend rok no sai atul deborma youtube channel okay youtube channel tongo chandra singh diang good evening brother you are please one day discuss life discipline topic thank you be you happy charan singh riang life ni discipline no tuyoi actually tamo sanai discipline no tui to chung onek barang serious topic rok no tui to discuss khlaio no doubt ang norok ni opinion rok ang norok ni thought rok no respect khlaio so nung ekdom belai na kaisa nangmani kokno saka je discipline nini life jodi discipline kore hingka nung jibono phana kujugo kaimia most important nini life discipline nung jesok phana chengra thungdi jesok phana nini dol bai nini friend bai nini family rok bai chengra thungdi kara thungdi kaisa discipline ni bishoy tongna nangnai kaisa limit ni bishoy tongna nangnai always nangsa because jodi nini limit cross khlai thangke কোনো কিছু নং কোনো জায়গা নং সাকসেসফুল লগই মিয়া আপনি ভাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিনি লাইফ ডিসিপ্লিন তংনা নাও সং অলরেডি ন যারা ক্লাস 9 10 রক সং যারা আগে পরীক্ষা মেবি ইংলিশ নি কাইসা লেটার পরীক্ষা না ডিসিপ্লিন লেটার সো ও লেটার যারা পড়ি নাই নরক সং কাহাম কেন মেবি ও জায়গা সং সাইমান জাং না তাম তাম সুজাক তং SK Nayan bro দ্বারা তিনি কমেন্ট পড়িতে লাংসুক না কমেন্ট খানামা জায়গা তংখা ইয়েস কমেন্ট কবাংমা ওই তংখা বাগে কনফিউজ হই থাঙ্কা তাখুক আং হাইনো হাই যতন নাকার সাননাই তিনি আসকে কমেন্ট ফাইকা স্টিল আং তাকফোনো 40টা কমেন্ট পড়ে মিয়খ সো খাতা বাইদি প্লিজ এক্সট্রিমলি সরি আং ট্রাই খালাই তং যতনি কমেন্ট পড়ি রিপ্লাই রানা বাগে দ রাকেশ দেববর্মা নং সালসা 10,302 কক সাদি অজয় দেববর্মা তাই বিজয় কৃষ্ণ সাহা তাই প্রদীপ বণিকন তুই হামবাই ওকে তাখো অকরা রাকেশ ট্রাই খাইনাই খাকাহাম ত্রিপুরা নং তাবুক আচ্ছা নীলা পানি নং বাই আং মালাইনাই সালসাসো আগরতলা গদ ওকে অলওয়েজ ওয়েলকাম আমি জরাতংকে মালাই মানো কোনো অসুবিধা করে ফোন খাই ফাইদি যদি মালাই না হিংকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অজের উপনে আও ওয়াইসক দাঁড়ান চিনি নগদ তুবনাই ফাইদে মানো ফাইনাই নং যদি আনো শাবনম ন সেবিয়ান ন সুপর্ণা ন একলগে ইনভাইটারকে ফায়ানো তারপরে করণ ত্রিপুরা দাদা লাচিমানি ন বাহাই খাই নরনাই আচ্ছা বসাকা লাচিমানি ন বাহাইকে নরনাই আচ্ছা একচুয়ালি লাচিমানা নং বাহাইকে নরনানি লাচিমা কোনো ম্যাটার ইয়া একচুয়ালি তামং আং সাওয়ানো আং যেসমে 2017 বা 2016 রগ আং যেসমে মিডিয়া ফিল্ড করং মানে আং তিনি 4-5 বছর ওই তঙ্গ মিডিয়া লাইন তো 2016-17 দিকে আং যেসমে মিডিয়া লাইন করংখা ফার্স্ট অফ অল আং যেসমে ইন্টারভিউ নাফ্রক আনি তলাগো ইয়াকুং ক্লেই তঙ্গ বিকজ আং কক সাইমিয়া আসকে ইয়াকুং ক্লেই তঙ্গ বিকজ ক্যামেরা আনি বসকে 3টা ক্যামেরা সাকজাক কতর ইনকেতে বসে লাইভ টেলিকাস্ট হই তঙ্গ 3টা ক্যামেরা সাকজাক আনি পুরো তলাগো ইয়াকুং ক্লেই তঙ্গ সো আফ্রক তামো খালাইনাই আং তো প্রোগ্রাম मा খালাইনাই আং তো এমন লা শিক্ষক নরমালি কক সায়া তামো খালাইনাই মাতো मा খালাইনাই আং ওলাকে ওয়ানসুকা আবো আনি সামং আর লাসিতে কোনো ককরাই আনি বসকাঙ্গো যে আসুকজাক
abobo khoroksa tiprasa angbo khoroksa tiprasa but ang tabok ani studio asukjak means ang tabani chair asukjak ang ani chair that means ani o jagani power ani thani that means ang bini saipano onek kisu sijak কোনোদিন ব আবহাই তা সঙ্গি বইন যে ব নিনি সাইফানো অনেক শিয়া আতিকে নিজেনো শাক শাক চিকন তা ওয়ান সুগদি শাক শাক কোনোদিন ব কেমনি চিকন হনি তা ওয়ান সুগদি বাট শাক শাক ন বেলাইব কতন হনি তা ওয়ান সুগদি কাইসা রেসপেক্ট কাইসা সম্মাননি জাগানো তনই নং মা ওয়ান সুগনা ইয়েস আংবো বহাই অংই মানো আই ক্যান ডু ইট नों 3 इडियट फिल्म नुखाना नारो 3 इडियट फिल्मो जों किन्तु अनेक किसु सोलोंथाय मानो 3 इडियटो जे आमिर खान तंमानि ओ आमिर खान बो किन्तु अनलि पुथिगत बिद्या आनि बयनि उखलको खारियखो किन्तु बो किन्तु सोलोंखा नलेज नाखा बिकज बो बिनि टार्गेट तंमानि डिग्रिया बिनि टार्गेट तंमानि नलेज नानानि सो नलेज किन्तु जतनि जागाव तंगो रायरावनि थानिफाना तंगो निनि दलनि थानिफाना तंगो सो नों जतनि थाने किन्तु नों नलेज कालेक्शन खालायनाय मानो सो आबो कुनो लाजि थेक्रै ओके आं ट्राई खालायनाय लाइव टेलिकास्ट खालायनानै सुपर्णा थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन इनकारेजिंग फ्रेश मीडिया सालबुरुमनो लुकुरगनि हामारि नाय तं हामारि मानै तंथक निनि लाइव फाइके लुकुरग खा स्रांनियासे तंगैमाया नों स्रां खातो लुकुरग तो ऑब्वियसली स्रां जागनाय बुखुक सुपर्णा माल्टी टैलेंटेड अनेक स्मार्ट सिनि बुखुक सो बिनिका जेम्स देबरमादारा निनि एज बुसुक अंखा ओके नोंआनि एज बुसुक अंखा निनि ऑब्वियसली नोंबो सिना बुसुक नानि एज बुसुक अंखा सो कायसा टार्गेट खालायदि बुसुक अंगै मान एज रमाय देबरमा कगदे साइमानो बाट ताबुक तारंगला नर्मेली हरनि 10टानि पर आंके बनि कल रिसीव खालाया जुति इमार्जेंसी अंगिया हंके बिकज आं साल आसुक ऑफिस रक सामुं तांमानि पर सातुं रक बखरक एकदम खारा पॉइंट थांगो सो 10टानि पर एटलिस्ट निजेनो किसा रेस्ट रिगो अतुल देबरमा दारा आनि ओके 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 अतुल देबरमा नि चैनल सब्सक्राइब खालायरानाय बिंदा बिनंदन त्रिपुरा चिनी बरक बेराय खाय फियोग जांनाय सिन्स 72 years से इनफ्लुएंस बाय अदर अब तो तिनी आनी टॉपिक या सो दैट्स व्हाई ओ टॉपिक न तियां खुरसाया सो ट्राई खालायनाय निनि टॉपिक नबो जति सालसाजक जरा मानलाय कक सानानि बिकज जों तिनि किसा अन्य टॉपिक को कक साइतो बिनि परखे आमिं जमातिया दारा नों काहाम देतं काहाम नो सौरभ त्रिपुरा आं आदा माय देसाखा मेबी नों आता सुइना नायखाना ए सायाखो दोलेन त्रिपुरा ठीक कक साका दारा हामबाय दोलेन फॉर सपोर्टिंग मी बिनि परखे जेम्स देब्रा दारा आई थिंक निनि 26 अंखाना 26 तो आसुबो कमिया नों आनि फेस नुइ कय बसर अंखा नों गैस खालायतावनि जोंथ' बुरैया बुरै रखमके ए सानानि लासि जागो जोंथ' सलाबरगले स' सालियां नों लागे रहो स' जारा लाइभ नुगै तंनाय खापानि ताखोताय बुकुसं कुदुंमा जारा रमि नरकाना लाइभ नुखा बा लाइभ नाय तंग स्टिल ताबुकसा जराते 43 मिनिट्स नरक बाय कक साइ तंखा बाट स्टिल ताबुकसा जराते 60 70 जन लाइभ नाय तंगो विश्व लक्ष्मी देबबर्मा निनि कक सामानि खनाथक सुगो बेलाखना हामबाय जिनि मैडम जिनो बिकज निनि आसो खा कुफुर निनि आसो कथार वानसुमुं बिकज निनि आसो बखा काहामनि बागैबो नोंआनि ककनो काहाम अंजागो बिकज निनि जति बखा काहाम अंगया हंके निनि जति वानसुमुं काहाम अंगया हंके नों आनि ककनोबो किन्तु काहामके खनागै मानगला खामुं मीन्स आं अलवेज नो आबनो सावो नों जति काहाम अंखे ताय खरकसा जेसेफान हामिया अंथक बोनो नों काहाम खेनो नुनाय सो बुइनो कोनो दिनबो ब्लेम ता खालायदि बुइनो कोनो दिनबो ब्लेम ता खालायदि बा बुइनो कोनो दोष ता खालायदि बुइनो कोनो दिनबो दुसारप ता खालायदि जे सामो अंखा आबो नों निजेनि बागैसो अंगै तंगो निजेनि बागैसो देरागो आबनो अलवेज नो मुइतो नारंदे बुइनो दोष रुगै कोनो लाभ करे
Yalika Debrma, brother, you are really talk so well. Brother, you are very smart. Thank you. Norani hamjang mani bagai. Ya sang try khlai tongo smart ongnani try khlai tongo abohai khlainani bagai. But try khlai to norok busu jorte hamjang gang saimi. Actually অজয় রূপিনিবে আবার বড় গানে এস ন তুই খুব মানে এক্সাইটেড টং টং গানে এস সিনানি বাগে তামনি বাগে আং সাইমাই ওই টংকা তামিন টাইম জার্নিস দেব মাদারা নিনি চ্যানেলनि মুংखे তামো তাবো আং স্টিল যে চ্যানেল সামুং তাঙ্গো আবনি মুং অংखा চুমি টিভি নরকানে ইউটিউবার নুংনাই বাট আং চুমি টিভি नि एडिटर एज एडिटर हिसाबै आं सामुं खालाय दङ बाट आं आगेनि चेनेल त नरक जतन साइमानना राइजिं त्रिपुराखौ आं आगे सामुं खालायमानि एक्चुअली गोबांमा बर' आनि मुंसे माइया आनो राइजिं त्रिपुरा खनि मांसे रिंगो सो आनि मुं राइजिं त्रिपुरा या बेसिकली आनि मुं सुजित त्रिपुरा सो आनि काइसा डायलग दं मानि एक्चुअली राइजिं त्रिपुराखौ सो तिनि अनेक दिननि पर आं सायखनारानाय खुलुमखा जतन आनि मुं सुजित त्रिपुरा नरक नाय तंगो राइजिं त्रिपुरा ओ डायलग आसके पपुलार अंखा आनो लिकचुमनि रगो मालायखे पर्यन्तसे बर' कानुसंगो हे राइजिं त्रिपुरा आतेके सो आबो किन्तु नरकनि हामजांमा सो ओभारअल नरकनि सपोर्ट बिकज नरक करै हिनके जों कोनो याव जागो जों साबनि बागै कैमरा बसकांगो फाउंडेशन रो फुलै आसुकबा जतन नरकनि बागै जों काइसा टपिक काइसा इनफरमेशन साबनि बागै नरकनि बागै सो नरक जति सपोर्ट खालाय आंके जों किन्तु बसकांगो आगय मेया मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स सो नरकनि सपोर्ट नरकनि हामजांमा दा नरकनि खाकुफुर नरकनि ओभारअल जत किसुनो नरकनि बिकज आनि ओ पेजो ताबो 13,000 फलोवार्स दङ 13,000 आंहाय सुजित त्रिपुरा न तामनि बागै 13,000 बरक फलो खालाय दंनाय बिकज नरकाना हामजागो जेमन सिनि बुखु बा सिनि मैडम विश्वलक्ष्मी साका बो मैडम आसुके बरक काहाम आं बिनि एसएमएस नाइन आं सायमानै थांका सो बो आसुक बरक काहाम आबनि बागै बो बाना काहाम हाय मा दङ बिकज बो जुति हामया हंके बाना अबश्य हामियानो हनि वानसुक खामु बट बो आसुक बरक काहाम आसुक वानसुंमु काहाम बिनि आ बागै बोते खरकसानबो काहाम खेनो नुगै दङ अपर्णा त्रिपुरा एकदम ठीक नो साका दारा appeal by explain ri manmani bagai hambai ang always no borona explain ri nang sau Yalika Deborma brother you are so really and oh thank you it is me I am pleasure nini abhai nangmani comment खानावे एकदम खुलुमखा बेलायखना हामबाय आसा काहाम के सपोर्ट खालायमाने बागै बेलायखना हामबाय एलिशा देबरमा बाहाय तंग दारा काहाम दे तंग सिनी महाराज लंडन इनवाइट खाइजां माननो तै किसा डिटेल गाडे आबो महाराजनि पेज फेसबुक थांदि मानै थानाय बाट आं जेहेतु तिनि आलादा टपिक डिसकास खालाय दङ एक्सट्रीमली सॉरी ब्रादार आं पॉलिटिक्स आं थानासो मुसुगिया डिसकास खालायलिया बिकज आं पहिलावनो साका क्या यार हम लोग तो रोज केबो स्कूल थांगो स्कूल टेंशन केबो ऑफिस थांगो ऑफिस टेंशन केबो बाजार हाथी खालायना थांगो बाजार हाथी काहाम के तुम याके बिहिक बाय कुतुक जांगनि टेंशन केबो जारा सराय तंगनाय बसा बुतै तंगनाय बसानि टेंशन बसाना स्कूल तलांगनानि टेंशन स्कूल नि फीस रुनानि टेंशन सो टेंशन इज टेंशन जोंनि लाइफ टोटली टेंशन सो ओ टेंशन नि बिसिंति फाना निजेनो जों किसा फ्री मा खालायनाय सो ओ फ्री न खालायना बाङैनो किसा नरबाय तिनि ट्राई खालाय दङ किसा अन्य रकम भाबे कक सानानै नरबाय किसा एंटरटेनमेंट खालाय कक सानानै बिकज सिनि लांमा करै दा सिनि लांमानि कोनो ग्यारान्टी करै तिनि तंग खाना करै खाना तंग सने करै केबो ग्यारान्टी करै निनि नों बुरै नायथक निनि थानाय रां तंग निनि थाने टैलेंट दङ नों 5 तला बिल्डिंग नगो तंगै दङ निनि एटिट्यूड निनि नग गारि दङ बिल्डिंग दङ BMW दङ डाज नट मैटर अब कोनो मैटर खालाया नों किन्तु थै थांमानि सेकेंड नों थै थानाय निनि रांबो निनि बाक्सा थांगलाक निनि गारि निनि नग निनि नायथक किच्छु निनि लगे थांगलाक सो निनि लाइफ दामो निनि लाइफ किच्छु या निनि लाइफ नि कोनो भ्यालु से करे सो जो जेसुक जराति निनि लाइफ दं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनिट
जेसुक जरा तिनी लाइफ न तंग ओ लाइफ न एन्जॉय खालायनानै सोलोंदि ओ लाइफ न बयबाय गदालनानै सोलोंदि बिकज रां पैसा आबो किन्तु थैमाने लगे निनि लगे थांग्लाक किन्तु नों जुदि ससाइटिनि बागै कायसा काहाम सामुं ताङै थांजाक तंखे नों जुदि ससाइटियाव केबनो बरम रोजाक तंखे हामजांमा रोजाक तंखे नों थै थांफानो निनि मुं किन्तु बार बार खुरजांनाय निनि मुकुमो निनि तां बिति रकनो बार बार नो मुइतु खालायजांनाय आबागै आं अलवेज नो साव अजित देव दादा I like your voice so beautiful thank you Bipul Deborma hi brother आं खाय ताबुक से माइ चागै तंगो आं माइ चाबाय खे किसा कक सानाय नंबाय ब्रादार हामबाय ओके शाम्पिलि देबरमा दारा निनि लाइव भिडिअ नायै इंटरेस्ट नाङै तंफानो नाय मानलिया तिनि तांगै हिनके नेट स्लो अंशुखा सिनि यांगो जिओ फानो से कारेन्ट थांखा हिनके ताबुक नेट स्लो एबा नेट मायारक अंगै थांखा ओके कक्करै शाम्पिलि देबरमा कारण आनी लाइफ नायनानै बागै नों निनि प्रब्लेम न फेस खालाय तंनाय आबो तंग याबले बिकज नों निनि बखानो शान्ति रनानै ट्राई खालायदि आ नों आनी लाइफ नायै जति नों शान्ति मोनखे नायदि नो डाउट बाट नेसेसारि जे नों तामहिनताय नों आनी लाइफ नायनानै बागै कष्ट खालायनाय सो आतिया नों जति निनि जागा नों थिकङै आबाहाय खालायदि खसरांके आं काहामनो ताखो यालक देमरो brother this is my first time I am seeing your life and you are so amazing आं किसे इंग्लिश weak दो आं किसे इंग्लिश weak no so হয়তো বা इंग्लिश weak ওই मानो হয়তো বা एप्रिल फुल फाना ওই मानो आबो किन्तु मुइतो तन्ने so हामबाय आसुक नं काहामके यालिका नों आसु काहाम के नों तिनि फर्स्ट टाइम आनी लाइव भिडिअ नाय दङ आबोनि बिसिंति फाना नों आसु काहाम कमप्लिमेन्ट रइ दङ आं रियली आई एम सो प्राउड तिनि फिल खालायो आबहाय जति नरनि काहाम कग्र खानाखे लाइव भिडिअ न याकाना मुसुगे स्टिल तावसा जरते 51 मिनिट आं कक साका जति आबहाय के जति नरकनि पजिटिभ मेसेज मानखे नरकनि जति कग्र मानखे आं हरसा फाना नरबाय कक साइ टाइम तंगै मानो नो डाउट बिनि परेखे ले चार्लिंग देबरमा ठीक हेलिसा खालिक नांमाने कक जतन हामबाय ली चार्लिंग देब ऑलली रेस्पेक्ट ओके आमिंग जमातिया निनी कक बखागो नांखा दादा काहाम कक साइखना रिखा हामबाय दारा हामबाय देशिं नाइतंग काहाम दे तंग आं काहाम नो बिनि परेखे हरिपद त्रिपुरा ठीक साका दारा नों बर'नि ले किसे सागादे आं बिलनियानि अर्पण त्रिपुरा आगलियो बो जागा तंग कर्नेल चौमुनि बिना देबरमा दारा आं निनि कक सामाने आसुखे चाजाखा हामबाय लीना देबरमा कुबुई कक एकदम दारा निनि कक न खानागoi खासरांखा हामबाय यस दिस इज द फैक्ट कुबुई कक बिकज कोरोना भाइरास फायै जों किन्तु गोबां सोलोंदों क्लांखा बिकज नायदि ए कोरोना भाइरास फायमानि परे जों गोबां मा आबहाय बरक नुखा सेलिब्रिटी नुखा रां गोनां नुखा बरक थै थामानि हिंके नों जति थैसे थाङो हिंके निनि ओ रां पैसा बायसे निनि ओ थैमानिनो नों गासै माया हिंके नों तामनि बागैले ओ रां पैसा इनकाम खालायनानै बागै नों ताय खरक साबे वालाय सुगलाय बिनि रिलेशनशिप नष्ट खालायनानै बा तंदि कथागै तंदि एन्जॉयमेंट खालायदि निनि कायसा प्राइवेसी लाइफ दङ प्राइवेसी लाइफ न प्राइवेसी बाय एन्जॉय खालायदि निनि कायसा तामहिनता प्रोफेशनल लाइफ दङ प्रोफेशनल लाइफ न प्रोफेशनल ब्रक बाय एन्जॉयमेंट खालायदि निनि कायसा प्राइवेट लाइफ न प्राइवेट लाइफ बाय एन्जॉय खालायदि सो एन्जॉयमेंट खालायदि निनि लाइफ जेसुक दं आबनो नों तामहिनता जुदि एन्जॉय खालाया हंके नों सालसा जरागो जेसमे बिसनागो खालायनाय बिसनागो जेसमे आतिखे खालायनाय याक चलिगलाक जेसमे नों आफर आफसोस खालायनाय इस आं आसो
hopung chayagoi hopung nungyagoi samung khlaikha rangni bagoi kharkha boibai kutuk jakha sotru Wngkha কিন্তু ও রাং টং ফানসে আং তিনি আনি yakungbai himui malliya ও রাং টং ফানসে আং তিনি বিছনানি বসাগoi সুপারস্টার থাঙ্গै मोसानाय होनमानैसो मोसाय malliya सो आब्रो अफसोस ताखलाई दी जीना है तो खुद की लाइफ को ऐसे जियो कि बाद में जाकर आपको खुद को अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि देखो मैं ज़िंदगी में ऐसे क्यों नहीं किया देखो मैं ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे खाना क्यों नहीं खाया तो ऐसे मत करो क्योंकि जो भी है यहाँ पर ही है जो भी आपका जीना चाहते हो यहाँ पर जियो एंजॉयमेंट करो लेकिन ऑलवेज रिमेंबर डिसिप्लिन एंड लिमिटेशन खूब इम्पर्टेंट नों एंजॉय खालायनाय हनै नों निजेनि तंथंनि बागै केबनि तंथंनो नों डिस्टार्ब ताख्लायदि आबो कायसानि रिक्वेस्ट दंनाय नों जुदि एग्जांपल ताबो आनि तंथंनि बागै सुपरनानि तंथंमुं देराखा इनके आबो हाय तंथंमुंगो ता करंदि बिकज आनि तंथंमुंनि बागै आं तामनि बागै ते खरकसानि तंथंमुंनो देरारनाय आबो हाय तंथंमुं किन्तु एक्सेप्टेबल या आं आबनो सपोर्ट खालाया नरकबा आबो हाय ताउंदि अलवेज मुइतो नारदि रियल तंथंमुं आफुरुंनो फायनाय जे निनि कायसा तंथंमुंनि बिसिंति ताय 5 जन बरक जाते तंथंमुं माननाय आबो अंखा रियल तंथंमुं किन्तु नों सुपरनाना दुख रगै नों तंथंनाय बा सुजित त्रिपुराना दुख रगै नों तंथंनाय निनि ओ तंथंमुं किन्तु तंथंमुं या निनि बखावा कायसा अफसोस तंगै थांनाय आरे आं जे जागाव तंगै तंथयै दङ फियाखबा आं जे सुपरनाना दुख रगै सुजित त्रिपुराना दुख रगै आं तंथयै दङ नों आबनो अफसोस सारा जीवन न खायनाय आबागै आं सानाय केबनि तंथंमुंनो देरा रगै ता तंथकदि केबनि चाथंमुंनो देरा रगै ता चाथकदि बुइनो बरम रदि रेसपेक्ट रदि निनि तंथंमुंनि बागै बुइनि तंथंमुं जाते ता देराथक एग्जांपल निनि नक गानागो ताबो एग्जाम चलि दङ माध्यमिकनि एग्जाम बखाना एग्जाम मारनाय बिनि लाइफनि एग्जाम नों तिनि निनि नगो हुपार तामै 100 वॉल्यूम साउन्ड रगै तामहिदे तुलुं हको फाया नहनि तामै तंखा सो नों निनि एन्जॉयमेंट अंखा किन्तु जे स्टूडेंट तंनाय निनि नगानार जे स्टूडेंट तंनाय जे सराय तंनाय बिनि तो लाइफ बर्बाद होय थांखाबले निनि ओ तंथंमुंनि बागै बिकज बिनि केरियार अंखा माध्यमिक फाइनल रनानि 12 फाइनल रनानि बिकज लाइफो एकबारनो किन्तु माध्यमिक 12 फाइनल मारनाय फेल अंखा माने बिनि केरियार अनेक उक्लगो एक बछर उक्लगो ब थांनाय सो आबनि बागै आं सागो निनि तंथंमुंनि बागै नों बुइनि तंथंमुंनो ता देरारदि निनि नक गानारो खरकसा पैरालाइसिस रुगि दङ निनि नक गानारो खरकसा तामहिनताय चराइरो परि दङ बा रुगि दङ किन्तु नों निनि तंथंनो सिमि वानसुगै चवाक नंलायै हुपार तामलै मोसालायखा दुम समदुम एकदम तंथ लायखा चाथम लायखा किन्तु ओ जे निनि गानानि तंनाय बोतो अनेक डिस्टार्ब अंखाबले सो निनि ओ तंथंमनि कोनो बेलो करे ताखौ ताय बुखौ आबाय तंथंमु ता तखदि इसे रिक्वेस्ट जतनां रिक्वेस्ट खालायनाय जों नुगो ताबो इदानि यूथ जेनारेशनाव ट्रोल खालायलायो जों बयनो ट्रोल खालायलायो जों तंथक जागो मीम्स नामलायो जों मीम्स नामै जों तंथक जागो किन्तु नरक कोनो दिन वादे वानसुका सुजित त्रिपुरानो ट्रोल खालायो जे नरक तंथगो आंके तदे तंथक जाक आं तो बखा दुखु नांजाबले नरकाना ट्रोल खालायमानि बागै हिंके नों आनो देरा रगै आनि तंथमुनो देरा रगै नों किन्तु तंथयै दङ सो ओ तंथमुनि कोनो भेलु करै ओ तंथमुनि कोनो भेलु करै आपनि बागै निजिनि तंथनि बागै केबनि तंथमुनो ता देरारदि आबा अंखानि तिनिनि लाइव भिडियोनि पाइथा कक बिको 1 आवर आं लाइव कक साका आपनि बिसां साकला नेक्स्ट डे ते एसे मालायनो सो निजिनि तंथनि बागै केबनि तंथमुनो ता देरारदि निजिनि हामजांमानि बागै केबनि हामजांमुंनो ता देरारदि किन्तु तंथकदि चाथकदि कायसे डिसिप्लिन लिमिटेशननि बिषय तंगै तंथकदि एबार पाइथाक आनि लाइव भिडियो पाइरनानि सिगां जे कक आं सानाय आबो अंखा आं बाय तिनि बाहायके एप्रिल फुल अंखा आबो आं शेयार खालायनाय बिकज आं कक्राझार दङ पाइथाको आं बाय एप्रिल फुल अंमानि आं शेयार खालायनाय होनै नरकबाय सो आबो शेयार खालाय दङ बिकज पाइथाक सपायखा आं लाइभआव तिनि नर्मेली तिनि फ्राइडे सो फ्राइडेआव जोंनि अफिस नर्मेली अफ दङ अफ मीन्स आसक जों सामु खालाया उइकलि एक दिन अफ नागो सो आनि अफिस स्टाफ नो सिनि ग्रेसी बो खरकसा सिनि आरो एंकार ग्रेसीनो अलरेडी नरमखाना चुमुइ टीवी दङ
so boano phone khlaio je dara omio anite khoroksa sini CEO tongo sini office ni boano phone khlai sao je dara omio ni daomio no phone khlai di huni sao খুব emergency botai kaisa program thangnani nangnai hine hinka omio ni net pack bo krei tarpore bini call bo krei so आंबो साइमिया जे तिनी 1 तारिख आं फुंनि ठीक 7:30 बाजियो सो आंबो तामा खलायका बिनि कक खानागैनो लगा लगा आं सिरियास होई थांका ओय आं एकदम सिरियास लगा लगा फोन खालायका ओय तामा अंखा तामा बेपार बुरो थांनाय एक्चुअली बोबो सिया किन्तु आं जे बुनो फोन खालाय दङो बोबो सिया बोबो शक टोटली ओय तामा अंखा नों बुको आं कोनो खाना थायाब्ला आं केबनो कोनो साजा गयाब्ले सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आना केबा एप्रिल फुल्स नाउ कानि लाइफ नि so Wngkha ani April Fool Gracie Depurma sini news anchor Chumi TV ni buana tini atike April Fools nam kani abani whole life ni first time because ana tabisa teke baate April Fools nami mayako bini parakhe Tripuri Lakshmi P last comment pa today you today is your full mood bro entertaining good sometime need to do entertaining also because of April Fool or what but also every day you used to talk needfully topic yes I am always try to talking and discuss meaningful topic because we are belong Tripura society and we are also new generation for our society because we are try to change our old mentality like divide and rule policy mentality like other dirty politics issue but we are now new generation we are upgrade day by day we are upgrade like 4G 5G so still we are upgrade now so we are a new generation for our society so I always try to change and mind and all my whole supporter whoever supporting me I am very thankful and grateful all of you because narak jodi support khlaya hanke kintu kono din bo angbo jaga phaimia so jotona bela khena hambai so kudungma jarar moi live video naikha তারপরে নরক নরকনি ওপিনিয়ন রক শেয়ার খাইকা ইম্পর্টেন্ট কক রক সাকা পাই থাকো ও কক না সানাই আনি যদি কক সাতানি কোনো চাই রক তংখে কোনো মিস্টেক রক ওই থাকে যদি কেবনি কোনো কমেন্ট রক পরে যাক অংখে বা কেবনি কোনো যদি বাই মিস্টেকলি যদি কোনো হার্ট খারক যদি কোনো দুঃখ রক রকে এক্সট্রিমলি সরি নাকার মুখ সান্নাই বিকজ जों অংখা বরক মনুষ্য Jini bokrok lori mano nakarmung sanmani bisingti nung kuno dinbo chiko nongya nakarmung sanmani bisingti nung borok kotor oi thang so khana ba alka jarara jodi jara manke haina hai live video fainai narobe kok sanai horni 11ta baji khaba jotono mai muisagoi kaham keno thudi tai jesung manchak tongbaidi jara question khlaika thoitang tini jotoni question pori malliya reply malliya next day go ang narongni try khlaina aboni reply renani bagai so jotono bela khena hambai hor kaham tai jotono kaham kurung khena tongdi kathagui tongdi hamjagui tongdi hamjama redi respect most important in our life and discipline also so please give respect and take respect and obviously hamjama redi hor kaham